बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान में इकट्ठे होने वाले हैं इसी महीने और पाकिस्तान इनकी सरबराही करने वाला है। फिर आपको बताएंगे कि NDS यानी अफ़गान खुफिया एजेंसियों के साबिक अहलकारों ने भारत में अमरीकी एम्बेसी के सामने खड़े होकर भारत के सारे राज फाश कर दिए हैं। इस खबर की डिटेल भी आपको बताएंगे और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि भारत ने एक बड़ी ज़बरदस्त चाल चली थी ताकि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान को आपस में एक दूसरे से लड़वाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा पत्ता खेला है कि भारत पाकिस्तान के लिए जो गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा था खुद ही उसमें गिर गया। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। तो पहली खबर है पाकिस्तान टू होस्ट इमरजेंसी OIC मीटिंग ऑन अफगानिस्तान ऑन December 19। लेकिन यह खबर ANI न्यूज़ की है और यह बदनाम ज़माना है, इनकी खबर पर कोई यकीन नहीं करता। तो चलें आपके सामने वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर रखते हैं। पाकिस्तान टू होस्ट OIC लेड इंटरनेशनल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर होने वाली OIC मीटिंग की सरबराही करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएगा जिसमें इस्लामी ममालिक जो OIC के मेंबर्स हैं वो शिरकत करेंगे और इस इजलास में अफगानिस्तान में आने वाले इंसानी बहरान और माशी बहरान पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर में बताया कि OIC का 57वां इजलास पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को मुनक़िद होगा और पाकिस्तान सऊदी अरब की रिक्वेस्ट पर इसकी मेज़बानी करेगा। इस्लामी ममालिक के अलावा रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव और यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शिरकत करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है क्योंकि अफ़गानिस्तान से फ़ौजी इनखला का जो इशू था उसमें पूरी दुनिया के स्टेक्स थे और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ ही देखती थी, पाकिस्तान से ही बात करती थी। भारत ने हर समिट में जाने की कोशिश की, भारत ने पूरा जोर लगाया कि हमें भी इनवाइट करो, हम भी अहमियत रखते हैं, लेकिन भारत को किसी ने इनवाइट नहीं किया कि एक तो आपका कोई काम नहीं है, दूसरा पाकिस्तान नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का यह मानना है कि जब अफगानिस्तान में अमन के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो उसे ना बुलाया जाए जो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा पीस स्पॉइलर है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने सबूत रखे, डोजियर्स रखे और उन डोजियर्स में ऐसे सबूत थे जिनकी तरदीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन अभी तक दुनिया ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। उन डोजियर्स में यह प्रूफ होता था कि भारत के अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हैं जहां पर दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स भी बताए दुनिया को, बैंक ट्रांजैक्शंस तक बताई, लेकिन अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। फैटफ में बदस्तूर पाकिस्तान का नाम है। उसके बाद आज क्या हुआ, NDS के नौजवानों ने, NDS को तो आप जानते होंगे, अफगान खुफिया एजेंसी जो भारतीय खुफिया एजेंसी के इशारों पर नाचती थी, यानी रॉ के इशारों पर नाचती थी और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे उनके पीछे कहीं ना कहीं NDS और रॉ का हाथ होता था। तो NDS के जवानों ने न्यू दिल्ली, भारत का जो कैपिटल है, वहां पर अमरीकी एम्बेसी के सामने खड़े होकर एहतजाज किया और कहा कि हमें यहाँ रॉ ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, हमें रॉ यहाँ लेकर आई थी ताकि हमें ट्रेनिंग दी जाए और हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और रॉ हमेशा से यही करती थी, हमारे जवान यहाँ आते थे, यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते थे और फिर उन्हें टास्क दिए जाते थे कि आपने पाकिस्तान कैसे पहुँचना है, वहाँ जाकर क्या करना है। लेकिन जब से तालिबान आए हैं इनको हमारी ज़रूरत नहीं रही और हमारा आखिरी बैच जो तालिबान की हुकूमत से पहले यहाँ ट्रेनिंग लेने आया था वो यहीं पर रह गया है। हमें मारा जा रहा है, हमारे कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया है और कितने लोग जेलों में हैं। और उन्होंने अमेरिकी एम्बेसी के सामने खड़े होकर मुतालबा किया कि हमें रॉ से बचा लें, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। अब यही काम अगर पाकिस्तान में हुआ होता या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा बोला होता तो पूरी दुनिया में एक हंगामा मच गया होता। अब आते हैं आज की तीसरी खबर पर। भारत ने जब देखा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बोल रहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान आ रहा है, अफगानिस्तान की इमदाद की जाए, अफगानिस्तान के असासे जो अमेरिका में पड़े हैं
ان کو انفریز کیا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے تاکہ افغانستان میں انسانی بحران نہ آئے۔ تو چلو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مودی کی جو ہندو بنیے والی سوچ ہے اس نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بھارت نے اعلان کر دیا کہ ہم افغانستان کو 50,000 ٹن گندم فراہم کریں گے اور کچھ میڈیسنز بھی، لیکن ہمیں پاکستان کا راستہ چاہیے ہوگا تاکہ ہم کم خرچے میں یہ امدادی سامان افغانستان بھجوا دیں۔ آپ سارا سامان یورپ کو بھجواتے ہیں، ایران کو بھجواتے ہیں، تو ایران والے راستے سے افغانستان بھجوا دیتے۔ پاکستان نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ واگا بارڈر پر اپنے ٹرکس لے آئیں، ہم بھی اپنے ٹرک وہاں بھجوا دیں گے، آپ واگا بارڈر پر اپنا سارا سامان ہمارے ٹرکوں میں کنورٹ کر دینا، شفٹ کر دینا، اور ہم یہ سامان افغانستان کو خود ہی پہنچا دیں گے، کیونکہ ہمیں آپ پر ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے ڈرائیور راستے میں اتر جائیں، کوئی جاسوس ہو ان میں۔ بھارت نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں راستے میں آپ سامان نکال لیں۔ یہ بھارت نے ڈائریکٹ پاکستان کو نہیں کہا، لیکن یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت کو اس چیز پر تشویش ہے کہ پاکستان ان کا سامان راستے میں نکال لے گا، لیکن بھارت نے اقوام متحدہ کے سامنے اعتراض یہ اٹھایا کہ اس طرح ہمیں بہت مہنگا پڑے گا، ہم اپنے ٹرکوں کا خرچہ بھی کریں اور پھر پاکستان کے ٹرکوں کو بھی پے کریں۔ تو یورپین یونین کے اسپیشل انوائے فار افغانستان تومس نکلسن نے اسلام آباد سے بھی رابطہ کیا اور دلی سے بھی رابطہ کیا کہ اس ایشو کو جلد از جلد ریزالو کریں۔ پاکستان نے کہا کہ اچھا جی۔ پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن عاصم افتخار صاحب نے کہا کہ ہم نے انڈیا کی منسٹری آف فارن افیئرز کو اپنا ڈیسیژن بھجوا دیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم پر اعتبار نہیں، ہمیں آپ پر اعتبار نہیں، تو ایسا کریں کہ آپ واگا بارڈر پر اپنے ٹرکس لے آئیں، اور ہم نے افغان حکومت سے رابطہ کر لیا ہے، وہ اپنے ٹرکس واگا بارڈر پر بھجوا دیں گے، آپ وہیں پر اپنا سامان ان کے حوالے کر دینا۔ اب یہاں آ کر بھارت پھنس گیا، یہاں پر تو کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، آپ نے افغانوں کو ہی وہ امدادی سامان دینا ہے تو افغانی خود ہی آپ سے آ کر وصول کر رہے ہیں واگا بارڈر پر۔ اور اگر بھارت تب بھی اعتراض کرتا تو پاکستان نے سوچا ہوا تھا کہ پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ WFP یعنی ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے ہی اپنی امداد افغانستان بھجوا دیں۔ بھارت نے افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کی بڑی کوشش کی، افغانستان میں اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی، لیکن آخر میں ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلا اور کامیابی پاکستان کی ہوئی۔ اور آج کی ویڈیو میں بھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو افغانستان کے مسئلے پر OIC کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے، پوری دنیا پاکستان آئے گی، پھر افغان خفیہ ایجنسی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوا کرتی تھی، جو بھارت کے گن گاتی تھی، آج بھارت میں ان کو مارا جا رہا ہے، آج وہ جیلوں میں بند ہیں۔ اور آخر میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف بہت بڑی چال چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس کو الٹا پڑ گئی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔